باهي. توا هذا محلى زينك محلى زينك. هذا نهبطوه توا نهبطوه. فوالا مريقل. نبداو في الثاني. باهي. Le respect des arbres. Un beau matin, grand-mère, معناها هنا نحترموا الشجرة. Un beau matin, grand-mère nous demande. نقص ماك تعرف الفوليوم. لا 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 يهديك. نو 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 ما نجمش نقعد في ساعة. وين الفوليوم؟ فوليوم وينو؟ لا لا ما كانش باش ندخلوا بعضنا على توا. يهديك ما كانش حل واحد اخر. نقصوا برافو. باهي. Un beau matin, grand-mère nous demande à mon frère Jacques et moi de planter 10 jeunes sapins. sapins هي كما الشجرات اللي عندنا بحذا السيس صنوبر اللي زرعناهم وانت صغير. انت لا انت مش صغير زرعناهم مي ومين انت مازلت ما جيتش. به nous avons sans trop de peine planté 4 sapins. Puis nous commençons à avoir chaud et soif. Et toi, ça t'amuse de planter des arbres? Me demande Jacques en s'essuyant le visage. Moi, non, ça me fatigue beaucoup. Écoute, nous allons faire une farce à grand-père, plantant les arbres sapins, la tête en bas. إذا نذكر روحي أنا قريته ما يظهر لي قريته مع مي ومين. Nous commençons à enterrer les arbres, le feuillage en bas et les racines en l'air. Le soir, grand-père nous dit en souriant: combien avez-vous planté de sapins? Tous les sapins, grand-père. Le lendemain, très fâché, grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Là, il nous montre 6 arbres avec leurs racines en l'air. Ils sont tous morts. Oh, regardez ce que nous avez fait. Vilain garçon, s'écrie grand-père. Savez-vous ce qu'est un arbre? Un arbre est la joie de la terre. Un bel arbre, c'est une fête pour les yeux. Et des milliers d'arbres font la forêt. Depuis ce jour-là, nous avons le respect des arbres. شفت كيفاش عطاهم الشجيرات متاع السبان معناها هما راهم يتشريو من البيبينيير ب 500 معناها الشجره احنا شريناهم وبعد كي تسقيهم بالباهي معناها يكونوا كي السد معناها يعرضوا على باش ما يشوفك حد ويعرضوا على الريح ويصير حاجات معناها هو عطاهم باش يزرعوا الاشجار ويشدوا التربه ويعملوا يصير حاجات. يا اخي هما حبوا يتبولدوا ويلعبوا مشوا مع جدهم مشاو زرعوهم بالقفاء حطوا العرف الفوقاني معناها الاوراق في التراب والعروق اللوطانيين الفوق. يا اخي شيحوا بالشمس فهذو يحطوا العروق في الاسفل. يا اخي منين تغدوا جيهم جدهم لقاو الشجرات معناها ما نجحتش العمليه نتاع الزراعه نتاعهم الغرس. يا اخي تغشش عليهم قال لهم يلزمكم تحترموا الشجره وما عادش تزرعوها هكا حرام ويلزمكم تحترموا الشجره وتحافظوا عليها باش تحافظوا على التربه وتحافظوا على يسر حاجات. به اربوست هي الشجره الصغيره. به avant قبل maintenant الان beaucoup كثيرا. Conjugaison. J'apprends à connaître les 3 temps, présent, passé et futur. J'observe, je fais des remarques. L'année dernière, j'étais en 4e année. L'année prochaine, je serai en 6e année. Cette année, je suis en 5e année. Passé, présent, futur. Passé, الماضي, présent, الحاضر, futur, المستقبل. عم ناول في الماضي l'année dernière العام الماضي j'étais en 4e année كنت في الكاتريام année فهمتش في الباسي به في البريزون السنة cette année
je suis en 5e année. هيك يتصرف في البريزون. L'année prochaine, السنة القادمة, je serai en 6e année, في الفوتور. Chaque phrase de l'exemple commence par un terme temporel. Voici d'autres termes temporels. Passé, avant, présent, maintenant, futur, après, بعد. Passé, avant, hier, avant-hier, الأمس, قبل أمس, la semaine dernière, الأسبوع الفارط, l'année dernière, السنة الفارطة, il y a 2 jours, عندي يومين, aujourd'hui, توا présent, maintenant, aujourd'hui, الآن, aujourd'hui, en ce moment, في هذا اليوم, في هذا الوقت, à présent, في هذا الوقت, cette année, في هذه السنة, chaque jour, كل يوم, futur, après, في الفوتور في المستقبل, demain, après demain, بعد غدا, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 2 jours, في يومين قادمين, العام القادم. Rendons notre classe plus agréable, décorons là avec des mobiles matériel nécessaire, du carton de différentes couleurs, une bobine de fil en nylon, des ciseaux. أعذر كيفاش الكرتون أوراق والسيزو والبوبين متاع الخيط به. Dessine sur du carton différentes couleurs, des formes très simples, des fleurs, des poissons, des papillons. معناها ورود وبابيون وفرفتو وسمك على كل الكرتون هذه كنصوروهم découpés avec les ciseaux نقصوه بالمقص les formes que tu as dessinées الفورمات اللي رسمناهم temps avec tes camarades des fils nylon خيطهم معناها بالفيل النيلون من الفوق بالخيط النيلون que tu as dessiné et découpé nylon au-dessus de vos têtes. الفوق perce un petit trou dans chacun des figures que tu as dessiné et découpé. معناها انت باش تعلقهم فك الخيط النيلون انقب من الجنب وعلق هيك السمكات وكل شيء. Passe un petit bout de fil en nylon à travers ce trou et noue-le. دخل الخيط النيلون فيهم كما الشركة واربط. Attache enfin chacune des figures au fil tendu. Tu obtiendras une série de mobiles pour décorer la classe. هكاكا معناها تعمل ديكور متاع الكلاس متاعك به. protégeons la nature نحميو الطبيعة. protéger la nature à l'école, à la maison, في المدرسة ولا في البيت. à la radio, في الراديو. partout les enfants entendent ces mots se répéter mais ils ne comprennent pas ce que cela veut dire exactement. الناس الكل تتكلم وتقول أي نحميو البيئة لكن الطفل ما يعرفش ما معنى حماية البيئة. protéger la nature leur explique le maître فسر لهم المعلم. c'est faire attention à tout ce qui vit. نرد بالي من كل حاجة معناها من كل حاجة حية. animaux et plantes سواء animaux معناها حيوانات وإلا des plantes معناها des plantes هي النباتات. c'est aussi prendre soin de tout ce que leur permet de venir au monde et de rester vivant. la terre ردوا بالنا على كل كائن حي في الطبيعة من الأرض للماء l'air qu'il respire comme vous. خاطرهم كيفنا معناها يشربوا الماء ويريسبير ويتنفسوا. حتى النباتات تتنفس مش كان الحيوانات يا عبد الرحمن. فهمتش؟ ايوه
Que pouvons-nous faire pour protéger la nature? شو نجمو نعملو باش نحميو البيئة؟ demandent les enfants. يتسألوا الأطفال. Répétez autour de nous pourquoi il faut protéger la nature. لماذا نحميو يلزمنا نحميو الطبيعة. Voilà ce qu'il faut faire. Arroser souvent les plantes. Il fait très chaud en été. كيما انت اللي امس بديت تسقي في الاغصان الشجره والورود وكل شيء شويه يعطيك الصحه باش معناها يتنفسوا ويعيشوا به. Ne cueillez pas inutilement des fleurs surtout pour les jeter. ما تنحيش الورد وخاصة باش تطيشوا. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. هذا اللي ما لازمكش تعملو. Ne touchez pas les nids. ما تبربش قرن العصافير ni les œufs des oiseaux. وما تاخذش معناها بيض العصافير. Ce qu'il faut faire هاي التصويرة متاعها. ورد فيها حتى انه ما تطيش الزبلة ما تعملش حاجات هكاكا به. J'apprends à écrire des mots qui se terminent par E, ER, ES et EZ. J'observe, je fais des remarques. En allant chez le boulanger, je rencontre mon ami Riquet qui habite au nez de chaussée de notre immeuble. Il revient du supermarché. Dans son filet, il a un paquet de café et des sachets de thé. Le son est à la fin d'un mot peut s'écrire et l'accent comme des dans café, marché, clé, comme dans oranger, oranger معناها على البرتقال. boulanger, goûter, goûter. البولونجي الخباز والجوتي معناها اللمجه نتاعك. à la fin er et comme dans robinet سبالة à la fin et bouquet باقة ورد. carnet الكارني à la fin الكل ez توا comme dans rez-de-chaussée معناها الطابق السفلي. ني الأنف شيء عنده أنو à la fin ez à la fin es في نهاية معناها الكلمة تلقى es comme dans des كثيرا des c'est هذا معناها ومي هذا ممتاعي أنا معناها لا معناها الجمع أداة الجمع به à la fin es. Bon, page vocabulaire, je regroupe les mots qui correspondent au jardin, à ceux qui correspondent à la classe. Je les écris dans mon cahier. Un arrosoir, des gravures, un arrosoir اللي تسقي بها الورد, les roses, des gravures, un tableau d'affichage, un tuyau avec اللي تسقي به, des rideaux, une pelle, البالة, des pots de fleurs, معناها المحبس متاع الفلور, embellir, accrocher, désherber, معناها هنا embellir تزيد تزين, accrocher معناها تعلق, désherber هنا تنحي يظهر لي les herbes. Et voilà. Je complète cette grille de mots croisés. Je cherche dans le cadre le nom de chaque partie de l'arbre indiqué par un numéro. Le tronc, numéro 5. Les racines, numéro 2. Les branches, numéro 4. Les branches 1. Les rameaux 5. Les feuilles 3. شنو هذا عملتهم مي هكا. Le tronc, les rameaux non les rameaux يلزم يكونوا استنى تنقلك. العروق les racines العروق 2 1
الأغصان زعما لو ترون لي برونش الأغصان لي غامو الأغصان معناها 4 شبيها مي كتبت 5 غالطة 4 باهي لي غامو هما الأغصان باهي هنا بابيون وهنا من لي زيتوال وهنا باهي الكادر تابلو ولا لي تابلو باهي apprenons à vivre ensemble هذه enfin Arlequin est heureux aujourd'hui. Il a un beau déguisement grâce à sa maîtresse et à ses amis. Enfin, Arlequin est heureux. Arlequin, عرفتوا كلي المهرج est heureux. كل قريتوا لك عم ناول فرحان. Aujourd'hui, il a un beau déguisement. متنكر في لباس معناها جميل. Grâce à sa maîtresse et à ses amis. في معناها معلمته وصحابه هم اللي كانوا سبب في الديجيزمون هذا. به amitié. Les vrais amis. Les vrais amis, pas les copains, ceux qui sont le sel de la vie, se comptent sur les doigts d'une main, ceux qui connaissent en vous l'enfant, avec ses pleurs et ses regrets, avec ses rires et ses secrets, sans masque ni déguisement. Non, Adrigel. La force de l'union. Aïe, نقص. Please, Abdelrahman. Mais donnons-nous les mains et dansons. Donnons-nous les mains et nous aimons. Donnons-nous les mains et chantons à l'unisson. Donnons-nous les mains et rêvons un temps. Rêvons, voulez-vous? Les filles s'appelleront partage. Les garçons, solidarité. Hein? هذه ما خليتنيش نقراها لك بالباهي تو كيفاش انت باش تحفظها تو نعاودوها مره اخرى ترى دقيقه باش نريقلو ستوب